अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो लेसन है सेकंड ईयर का उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एना मैकेंजी ने ये लिखा है और न्यूजीलैंड से इनका ताल्लुक़ था। राइटर ये बात कहती हैं कि असल में भूख क्या होती है। कभी कभार आप बाहर से एक गेम खेल कर आए हैं और कुछ ही देर बाद आप बहुत बिज़ी रहे हैं गेम में, तो आपको भूख लगने लगी है और आप कहते हैं कि मैं भूख से मर रहा हूँ। लेकिन ये भूख तब तक ज़्यादा देर नहीं रहती, क्योंकि अगर आपका खाना तैयार नहीं है, आप डबल रोटी के कुछ स्लाइसेस ले लेते हैं मक्खन के साथ, और फिर वो जो भूख का जो दर्द है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन भूख का ये मतलब नहीं है कि आपने एक खाना नहीं खाया या पूरे दिन के लिए खाना नहीं खाया। इसका मतलब है कि आपके पास उतना खाना नहीं है जितना आपने एक वक्त में खाया है, या इसका ये भी मतलब है कि आप ये सोच रहे हो कि एक वक्त का तो मैंने खाना खा लिया, पता नहीं अगले वक्त का मुझे खाना मिलता भी है या नहीं, या उतना मिलता भी है या नहीं। आर्थर हॉपक्राफ्ट गार्डियन एक जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर है, वो ये भूख से मरने वाले बच्चों के बारे में लिखते हैं। जब उन्होंने कीनिया के न्यूट्रिशन सेंटर का ज़िक्र किया कि ये वो बच्चे हैं जो ऐसे आपको देखते हैं कि जैसे ये अंधे हो चुके हैं, और इनकी टांगें और बाजू बिल्कुल एक मिलट्ठी की छड़ियों की तरह हैं, जो ना तो रोते हैं ना हंसते हैं, और सिर्फ इनका 10 पाउंड ही इनका वज़न है 2 सालों के बाद। जो फैमिन है ये हमेशा से ही इंसान के साथ रहे हैं। कहत हमेशा ही इंसान के साथ रहा है वक्त की शुरुआत से। तो इब्तदाई ज़मानों में जब इंसान गार में रहा करता था, तो सर्दियों के मौसम में उसको कहत का सामना करना पड़ता था, और वो कई महीनों तक उसको कुछ भी खाने को नहीं मिलता था। हमें कहत के बारे में इजिप्ट का जो फ़िरौन है उससे भी पता चलता है, जिसने ग्रेनाइट के पत्थर पर कशीदा ये अल्फाज करवाए थे कि मेरे दौर हुकूमत में नील दरिया में 7 सालों तक तुग़यानी नहीं आई। गल्ला जो है वो बहुत कम हो चुका है, खाना जो है वो बहुत ही थोड़ा है। जो कल दौड़ सकते थे वो अब चल भी नहीं सकते। जो खुराक के जो गोदाम हैं उनको तोड़ा गया है, लेकिन वो खाली हैं। हर चीज़ का इख्तिताम है। हम बाइबल में भी कहत के बारे में पढ़ सकते हैं। 7 साल कहत रहा इजिप्ट में और आसपास के इलाकों में। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो तबाही थी वो बचा ली गई थी, क्योंकि पिछले साल में बहुत सारा जो शानदार फसलें हुई थी उनको महफूज कर लिया गया था हज़रत यूसुफ़ की मैनेजमेंट में। इजिप्ट जो था वो कहत से बच गया एक कौमी कोशिश की बदौलत, और आसपास के इलाकों से लोग आए फिर इजिप्ट से मदद मांगने के लिए। इवन कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के अपने भाई भी आए थे फ़लस्तीन से इजिप्ट मदद के लिए, गल्ले को ख़रीदने के लिए। जब से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तब से लेकर 1800 तक बहुत सारे कहत यूरोप में आए हैं 350 सालों में। हर कहत आया 5 साल में। इंग्लैंड में भी हर 10 साल के बाद कहत आया है। कुछ ये वो कहत होते थे जो कि लार्ज एरिया जिसमें मुतासिर होता था, जो छोटे छोटे कहत भी इसके साथ आते थे। हमें लोग दास्तानों से भी कहत के बारे में पता चलता है। रॉबिन हुड की कहानियाँ, जो रॉबिन हुड गरीबों को लूट कर अमीरों को लूट कर गरीबों के अंदर वो अशिया को बांटा करता था, और शाही जंगलात से वो गैर कानूनी तौर पर शिकार किया करता था। जो कहत जो यूरोप में आए हैं वो इतने सख्त नहीं थे जितने दूसरी दुनिया में आए हैं। चाइना में 90 के करीब कहत आए हैं सिर्फ 100 सालों में। तकरीबन 95 लाख लोग जो थे वो मारे गए थे कहत में। साथ में राइटर ये भी बताती हैं कि रशिया में भी कहत आया है 1921 में, और 10 लाख तकरीबन 10 मिलियन लोग बंगाल में भी मारे गए थे। बम्बई में भी 10 लाख लोग मर गए थे जब चावल की फसल जो थी वो तबाह हुई। इंडिया में भी 1964-65 में शदीद किस्म का कहत आया था। मानसून की बारिशें ना होने की वजह से दूसरे मुल्कों ने मदद की, लेकिन जो इम्पोर्टेड फूड था उससे मसला हल नहीं हुआ, और बंदरगाहें इतनी नहीं थी कि शिप्स वहाँ पर सामान को उतार सकती। साथ में हम ये भी कह सकते हैं 1 साल के बाद दोबारा से फिर ख़तरा लाहक हुआ इंडिया को। कहत आता किस तरह से? कहत की वजह ये है कि इतना खाना नहीं है जितनी आवाम मौजूद है, और फसलें तबाह होने की वजह से भी कहत आती हैं, और
بہت سارے لوگ تب بھی مر جائیں گے جب قحط آتے ہیں، بارشیں نہیں ہوتی، فصلیں صحیح طرح سے بنتی نہیں ہیں، اس وجہ سے بھی قحط آ سکتے ہیں۔ آج کل دنیا میں آبادی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور کھانا اتنا موجود نہیں ہے، آبادی بالکل ایک جائگنٹک سنو بال کی طرح بڑھ رہی ہے، جو کہ بڑی بھی ہوتی جا رہی ہے اور تیز بھی ہوتی جا رہی ہے۔ ساتھ میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تھے تو دنیا کی آبادی 20 کروڑ تھی، پھر یہ آبادی 1650 میں بڑھی اور 1850 میں 1 کروڑ تک 1 ارب تک پہنچ گئی۔ بعد میں آج کل آبادی 3 ارب ہے۔ آبادی اس ریٹ سے بڑھ رہی ہے کہ ہر 40 سال کے بعد آبادی ڈبل ہو جائے گی۔ اتنی زیادہ اگر ہم چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھیں گے تو صرف 2 سے 3 صدیوں میں اتنی جگہ دنیا پر ہوگی کہ آپ صرف کھڑے ہو سکیں۔ اصل میں آبادی بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے مرنے کی تعداد بھی اب کم ہو گئی ہے، پیدا ہونے کی تعداد زیادہ ہے، مرنے کی تعداد بہت کم ہے۔ انگلینڈ میں اگر ایک علاقے میں 1000 لوگ رہتے ہیں تو ہر سال بعد وہاں پر 18 بچے پیدا ہوں گے اور 11.6 مریں گے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر 6 سے 7 6.6 کے حساب سے آبادی اب بڑھ رہی ہے۔ ویسٹرن نیشن میں جو ڈیتھ ریٹ پہ بھی قابو پا لیا گیا ہے اور برتھ ریٹ پہ بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قابو پا لیا گیا ہے، اور آبادی اب اتنی زیادہ نہیں بڑھ رہی جتنی پہلے بڑھا کرتی تھی۔ لیکن اگر امریکہ میں بھی صرف ایک عورت 3 بچے اپنے پیدا کرے تو ہر بچہ 1 بچہ ایکسٹرا ہوگا۔ آبادی کو اگر ہم نے کنٹرول رکھنا ہے تو ہر کپل کو صرف 2 بچے ہی پیدا کرنے چاہیے تاکہ جب وہ مریں تو وہی 2 بچے ہی ان کو ریپلیس کریں۔ پرانے زمانے میں آبادی کم ہو جایا کرتی تھی بیماریوں کی وجہ سے بھی، جیسے چائنا کے اندر آبادی جو تھی وہ ملیریا کی وجہ سے بھی بہت کم ہوئی، DDT کی بدولت ماسکیٹوز کو مار دیا گیا۔ ایک اور بھی بیماری جو پھیلا کرتی تھی یاز کی، جس سے انسان کا جو پمپلز نکل آیا کرتے تھے، انسان کے مسل ڈسٹرائے ہو جاتے تھے اور پیشنٹ بہت زیادہ مایوس ہو جاتا تھا اور بیمار ہو جاتا تھا۔ پینسلین کی بدولت ہم نے یاز پہ بھی کنٹرول کر لیا ہے۔ لیکن آبادی کنٹرول کرنے کا سب سے ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس ڈالیں کہ زیادہ آبادی سے کتنے مسئلے بن سکتے ہیں۔ اگر ہم ایک ایسے ملک کی طرف دیکھیں جس کو ہم انڈر ڈیولپ کنٹری کہتے ہیں، جہاں پر بچے بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں، اور انڈر ڈیولپ کنٹری ایک پاپولیشن رائٹر کہتے ہیں پاپولیشن ایک بہت بڑا پیراڈاکس ہے۔ مثال کے طور پہ وہ ممالک جو کہ آبادی کو برداشت کر سکتے ہیں وہاں پر آبادی ہے ہی نہیں، اور ایک ایسا ملک جو بہت غریب ہے جو کہ بڑی آبادی کو برداشت نہیں کر سکتا، وہیں پر سب سے زیادہ بچے موجود ہیں۔ ایک انڈر ڈیولپ کنٹری کون سی ہوتی ہے؟ جہاں پر ہسپیٹلز اور سکول اور کالجز بہت ہی تھوڑے سے ہیں، وہاں پر را مٹیریل وہاں صرف ملک ایکسپورٹ کرتا ہے اور اس کی قیمتوں میں بھی اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ ساتھ میں اگر اسی طرح سے آبادی بڑھتی رہی تو گیپ امیر اور غریب میں بڑھتا جائے گا، اور ایک ایسا وقت آئے گا جب غریب امیروں کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ تو سب سے اہم یہی ہے کہ ہم لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کریں کہ وہ اپنی آبادی کو، اپنی فیملی کو چھوٹا رکھیں، تبھی ہم اس مسئلے سے نکل سکتے ہیں۔